آیت الله خمینی امام زربانمیان مده آیت الله خمینی کتاب بیان و نهج البلاغه خطبه زرد چپلی تخشین سناب چی تخشین زربانا چی زر تانسین تنا سپرو دو این کران چوت اینسو خمینی ما چوت پنسو فاین تذهبون جاهلان که دنگال تاسون سے چی ترجمه تانسین نی امام خمینی به خوب چین سوک ترجمه یا زم کنچی تانسین سوک حکومت بکنه زم کنچی باسین سوک تانا چیز گالکسیل چم سوک شبه ایجاد کننده دران درسی دی جوان و تعلیم یافته این منا یو سے ٹھیک بس اسپرا ونیان نا داین تا روزانی چکچک تزو بس سانشک بسین ٹھیک بس بنیادیان کتیونا دیا باسواد بیمغزن گامس کرگیلو خراب بنیو زر بنانا چیز باتا اتاپوی مثال چیود مزر نز بالپا بوگ اقصد زر نا چو اقصد زر نا دون گاما سکن شد چو اقصد مزر نا بوگ اقصد اتاپوی دی مثال انچی دقیق چیزو دے سمسک بیمانی راہ جی کا عوام چون سے بڑے بڑے اداروں نے کا تسلط چون سے بنیادی مسئلہ کھچک عوام یانو شبهت سے داره عوام گر میلب چه بسیار دی وسپزره نچس دی عظیم هستیو دی خداشناس پو دی فیلسوف پو دی عارف پو دی ایمی دستوری کدول کن پو کریشی دیا ایمان مت پنه یران بچه ترو گم چسون دی علم مت پی با ایمان جوانون گنگما جامعه سنا سات تان چسون در sus sattası pata ta susası iman yutpi cahiluniz sushi geliyor elum yutpi lachatuniz lekin nazari bu gasper nazari ne esbral lachatu gasti tawhin chanang mamane des jiksma sorba zer bargoshadu gawami darmiyan और दी फोकचा बसे zer bargoshadu پانگ چیزی نو کسان و کسان پیچینی نظام پیگمانه نی اعتقاد پیگمانه راهبر پیگمانه ناز اعتقاد یاندیس پرو نانی چیز است پین ترینا سوال بنا دنیا تی که سوال بکن پو قبریان بنا قیامت لبنا حشر نشرن کتبنا ما چیز قاید لکوس پین درزشتی نی راهبر چه میزن نی اعتقادی تو قبریان زندان دفاشیده دفاش بودگیری لقبان کلچاو نه کله دے تھوئے عجب منطق تو عجب اصول کا دکھوں سے نا دی جامعہ دی جوانن کلے کلے دنیا دی گرداب پیانا دی ساسب تھلسب پیانا پھین می بدلا یاں ساسب تھلسب چی پھین سے نا بیچاروں نے نا سناف نے ساسوں سے پین می کیا ساشا چوی شنا می کا زوکا سے می کا لقپت انس نے زوکا سے شورچا با میں دا یا تنگا تامن چوس پچوتی تازنو شیکان چوشی ایرید گیرید کریت بین بالکل 100% دانوزش بین چوس پوشیه نا مین بخوره کربلا یونسه امام حسین شهید بس بین مرده شدی نمین چوس پوچود بنا رسم و رواسی اندر یونسه عوام گمراه چس بین گیرید چوس پو لقبه چانا رهبرنا نظامی که اور بالخصوص شخصیت جهانی و اسلام شناس ان میں دے عظیم ہستیوں کا بدبخت افغانی سنمی سبجیک امریکیوں سے دفتر فسنا دی خیالات کنگان ایری کرگینا نفوسوں سے دے خیال پر کرگینا خوزیان الفاشی کا تندیری کزید چیز خسپاری بسی چیز دربنا دی جاہل اللہ یرام چھتچا بسے اور یرام مقام تھوچا بسے زرد دے من فرق کو مامی چی لگی یارز یقشک چک چک ادم ملعون پہ تنقید چی وہ سنگی میدان آنو نچا کھری اعتبار منظرے کھانگا چیشی تے حجت آمن معتبر آمن چما بھائی دین جواب تاما ادارہ چیا نفارت چیا جواب تینو ولی اے طرف پیو گمہ معصوم اس کانسی ہوتا ہے یا نا غلط چکنو چیز ضرور بیتا نا کرگیلان دے غلط بکنا ادارہ چک چک اور روحانی کھچک دیکھن ایلتک بگاما چانا دو خیری میک پجر بنا سم منبوک منعومیون فهم لا اقل پزداز بامید میک پجر یون چیک اک شخص بامید دران او دے کھچی گا ممبری کنی انتظر چک راہ باری مین تخص بل چیک اک شخص بامیان مد
خامنه ای زر به ما خو خوزین چی دو کد بابا یه محرم یه انقلاب آینده انگتا جهان چی کنترول بچین جهان چی کنترول به انگتی که ذمہ داری هد امام زمان چی هد غیبا پتا آمد پا انسو حضرت موسی عصاب و امام زمانی لغای الله پتا یاد لیکن امام زمانی عصاب که منو کنتن که چی گوبر چیده اچھا حضرت موسی عصا که چیز چو چندر بو رهبر شو سه موسی از دتن فرعون لا اساس تن بتوسبو درین ترن نو توب نو میزایل تن سه باران دین پستان تن دیو حضرت موسی عصا این تو دیو حضرت موسی عصا منا درسی دون فرعون منا درین رهبر معظم فیقو موسی جگه که در سلاز بن متا دنیا में अनु फामी नमरूद पुते चने इरान शेषा दिलिंग दुनिया में अनु गज़ा ना फिलिस्तीन ना लुबनान नारे नमरूद बच्चे कम यत पिना दिलिंग खलील पुस ओदे चने सी नमरूद पुना दरे सी नमरूद पुत तशखीस नामाशेस बना ओदे मेवर भी मुश्किल पे उन्होंने दी मुल्वन फी से क्यों है दी इब्राहिम खलीली फ़िक़ भी जगह का लाज़बा खन में ना موسی کلیم فرعون مقابل کن پیران تونچه شوبیان دیرین فرعونی جگه که کن پنا دیرین موسی جگه که کن پمیتون چی عجب علم چین چی عجب فکر چین چی عجب مذهب چین ایتو جخشی 1,24,000 پیغمبری تسلسل پنا هدف پو ایمانی لغتان سیون ایمان از کوی جانشین اده ولیه مطلق نفرز اختیار تانسه لازم چیاد پیغمبری لازم نیاد ایتو جو ایمانی لازم نیاد ایتو جو بدر حنین سومی شهیدون دی شهیدون بله حقی که دفاع با کون شهید سومین حقی که دفاع با گنده قاسم سلیمانی شهید سومین یا الله قاسم سلیمانی که مثلا سوی کزرگینی مازگا چی کی کزر کو خو من جنگ به سیستم پروگرام پتا می یا ینتی کاشوی کا باشوی کا آتی کا یری کزر پگی نسوی کزر مذهب چوب چطور کوئی مذهب نہیں مذهب فریاد بے مذہبین قرآن فریادگر انسانیت قیامت سپا فریاد بندک چین علماء ورثت الانبیاء زیر بھی حدیث بھی کہا البتہ خدشہ یا صحیح یا غلط لیکن از نظر عقلی و اجتماعی دا انبیاء پی جگہ کا دا اولیاء کنی جگہ کا یونس پی شخصیت ہر عصر انو دیو مخصوص با ایران نمشتید سامن ٹھیک ویسی تو یری یونی انو یری محلے انو ایمانی کا یت پیمیگ آگاہی یت پیمیگ یران ہدایت تانا دو یری فر حجتین یری فر حجتین یعنی مثلا در این آتی من کمزوری چیک چیک نیاد ده اردو پیده مثال کو گر کی مرغی و جامعه ملسه گجه حاجی که چی دو پیسدار که چیک دو جوان که چیک دو خدا شاهد خوری وجود پر من یون سزنو یا جو ایرانی فیچی تا مستو جو اولتا نامتا سکتا چاین چی نمین کئی افراد رجوع بسن نچه چاین چی نمین وزه پرابلم باقی پرابلم چه جنگ نتی هتیلی که کنی دیو نه یه زرب نتی جگه کزر کو اده بیمانی دایره نفیس نو چه زمان نکو مشتیتی دایره من دو نکو فلانی دایره نکو فلانی دایره نفیس نو عزیز من غنی یری فرز غنی یری اتنا ما حجدین یلی علماء حجدین شهدا حجدین دون ما حجدین نہیں اسپرا چک چک یم یم تا ریپیٹ بس تکرار بس زرنا انبیاء و ائمہ معصومین عالم طبیعت انسان سے مطالعہ تو اتانا یکسانین یریل دات پویان اکما کرنا اسمت انذر بداوا بسمن لیکن جنگ انکتو پیغمبر ازمین نیم بخورانس کت پی علت پنا سبب پچین نیزر بنا دیا جنگ پی فوجین نو خود پیغمبر سب یم بود رگیو کره فلیو کره دشمن نه مقابل نشده و دسن هری چیز رسیم گیر بی جوانتز چون چک در محرمی دی محرمی مراسمون گانگما یری تصور نا یری تبلیغ به حساب ده انداز پی که کتوزرنا من اور شی من معنا ملوس زخمی فوق بنزر بی معنا ملوس
शहीद सोजर भी माना मालूस सर मुबारक चस्मिंदर भी माना मालूस तो कर चीज़ होना अवाम दिन सोचना जुआ hadis tu falan चीज़ें रखे बना हयात ले पे इमाम पुना दुनिया तक ना संख्या इमाम पे नतीजा कर दो नतीजो ठीक खुद के लेवे दे ठीक है ठीक लेवे यरेस करबला ला मुसीबत जरेंचिक मरसिया जरेंचिक नोहा जरेंचिक तबर्रुक तंचिक जिस सिलसिला जक्चस्पु सुन्नत मुअक्कद तमाम उलमा व मराजिइन व मोमिनीन गामस दिले तायद दे लेकिन بعض افراد که دوستنا دی دایره همونگه پیتلاس نه فعل بکن پو دللاس بکن پو یری حسابی که دیو کربلا نه فیصله تانسیت ساته و دی فیصله ما تانسیت دیگه چیز کربلا نه تان جدا مبوز کربلا نه رهبر جدا مبوز نظام نه عدالت نه قدرت نه رهبر جدا مبوز ماچی تلاش بیود نیمبو کاروان نتان دو جکوی لام پو حق انزربا यंती तलाश पे करबला न खो अलग जुदा इन ये जुदा कहते न गार की चिंता ना गार की चिंती बख्शिल से नरगोस यारां या तवानाइर गोस यारां मासूम चार गोस या दिलाम पे अनुंगता तमस्सुक चिक खिल से आतल कुर्सी सा जरूरत भी और वतन मुफ्क़ी दे एतबार पर लजर बदनन यरी दरें आती आसिर पे हॉस्पी दे इनकलाब पुला कतोर जबलुक बना दुश्मनी बना मुखालिफत खुरांस पर गिंजिया इख्तिलाफ नजर है तो देखा आती बाज में चीज़ हॉस्पिटल दर बना चीज़ मस्जिद में तमरुक तो चीज़ तमरुक मत हूँ ये इख्तिलाफ नजर इन तमरुक पे का इनकार सोचमें वचे तमरुक मत हूँ दर बना तमरुक तमने दिया नो मने हिलिंग पिनी चनो मनसना ध्यान क्यों से टॉफी शुरू में देना मत हूँ लेकिन ज्ञान सर चलो तमरुक ताम में के इतिहास होमा लेकिन तमरुक पुले चितांग चिक चीज़ केला तो चिक चीज़ न्योटी तो चिक चीज़ ईशा तो चिक चीज़ प्लास्टिक तो चिक चीज़ थाली तो चिक चीज़ पैकेट तो दूल्हा इख्तिलाफ जब दूल्हा ज़रार में दूल्हा इख्तिलाफ जब इनकार का तो शना खूब बाज़ इनकार की लड़ाई चाहिए मजलिस शाम फिक निर्याब नबोज शाम फिक बच्चे दुल नबोज अल्ताचर वच्चे नहीं ज़रबना अतः मजमा अपियानो एतिबार पुदिशन दुबजो शाम फिक पुचो बस मजलिस पे बाना था मकुमा चकन डेरा यकन या अर्दर चकन ला टाइम पुठी चनोक ज़रबना गांगमा देके मुत्तफिक सों अदे मुत्तफिक चाना शाम फिक निर्याब न मजलिस पे बरगुजार सों तास के ज़रूर ना जो ठीक शामिल तो गता रेस्पेक्ट सोशिशनो दो बच्चे गतेज शाम फिक बस रोज़ान पुज़न चिक मजलिस लायो ची मुश्किल है अक्सरियत रहे का ए फ़ायदा दे दरे हाफिल को ने अनु आ इमाम बारो ने अनु गजू यंता मिसाल लगे उसे ज़हन अनु छुट चुका अगर इख्तिलाफ नज़र ये चीज़ को खरंग माना चीन मुनकिर सौ से तौहीन बचस को खरंग माना चीन रहबर ना निज़ाम ना इंसानियत ना शहदाए इनकार के तो से ना क्या करगी लो औशन लो बच्चे में यूँ आज ऐलान था उसे इख्तिलाफ जब येरी जगह येरी नज़र मुहतरम है लेकिन ये एतिक़ाद पे कह रहा अटक बेहक में ये एतिक़ाद पे कह रहा सवालिया निशान बेहक में और जी चीज़ गामी छस पुगामी इन ज़रबना मैं जनस पर सही छस पुगामी इन मनज़िद तो क्या से इन मिनट ना ज़रूरत चटी होता छस पुगान से इन ना मने येरी छस पुगाना होता एतिराज़ बेहक में लेकिन छस पुगामीन दी इनकलाब जहानी फ़रज़िन गामी फ़रज़िन मुस्तज़अफ़ीन फ़रज़िन देखना क्यों से मन अस्परोक्रो ले ज़रना शेई सर बुलंदी सों सद नदरिंग शेआ इफ्तिखार सों सद नदरिंग तमाम फ़िराक़ इस्लाम गामा ज़रत शे अज़मत पा डॉक्टर असरार अहमद पाकिस्तानी दरे गिरे में खुश कलीर स्पेरा चिक चिक दियो ज़रत की दियो ख़ुमैनी कमाल इनकी इस्लामी कन दी दिफा पु बस दी कौम न मिल्लत पुला दियो बावर से चुक्स हागो चुक्स इस्लामी का दिफा बाद दी तरीक़े के बाद इमाम ज़माने का एतिक़ाद से चुकन पु दियो कमाल पु ख़ुमैनी इन छस्त्रों में दिरिंग सुपर शेआ में तो मैदान अमन है उसमें मंजर खुंती माफिल खुंती शख्सियत